walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Overload. Pengecekan kelebihan bagasi. Mau pindah nih kali ini. Seminggu mancing ya. Kode rahasianya berapa sih? Nah, realnya aja keluarin. Apa bajunya tinggal? Ini berapa keluar? Saya kadang-kadang bawa diri, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. PPLA Fishing hari ini rencananya mau ke Belitung. Kita mau mancing dan ketemu salah satu YouTuber di sana. Oke ya guys, doain nih. Kini kita sudah di ruang tunggu, lagi nunggu pesawat. Mudah-mudahan on time nih. Jadi kita sampai Belitungnya nggak terlalu siang. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita. Kita sekarang sudah ada di pesawat nih. Kebetulan on time sesuai schedule. Jarak Jakarta Belitung kurang lebih 1 jam. Jadi mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan ya, doain ya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Casting Casting di mana? di pinggir ini apa? Bakau, bukan bakau. Pokoknya nanti kita Casting sama dasaran pinggiran. oke ya, terus perjalanan kita ya guys. Oke.
Ngomong dong. Hai, udah sampai nih di Belitung. Sampai nanti. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. BPLA Fishing Jakarta. Mantap. Ketemu YouTuber asli Belitung enggak. nih. Sama aja bang, ayo. Yang kita punya wilayah. ambil yuk. Yang punya wilayah. Ini Belitung hujan-hujan lokal bu. Sekarang. Oh, disediain bis. Bismillah bang. Oh, trip mancing di sini disediain bis. Wah. Yang punya wilayah. Belitung ini enggak yang deso banget enggak. Iya. Ada lah di Dulu aja pramuka aja masih begitu. Oh, itu bukan pertanyaan kan kayaknya begitu sih. Tapi Cimarah itu gitu. Saya sempat bantu, aduh Bu Mary kasihan katanya sama Pak Jimmy. Pak Jimmy ya. Jadi Pak Jimmy emang benar-benar nggak ikut. Nggak ikut ya, Oh, karena kasihan. daerah dia tuh ternyata perumahan yang Iya, iya. agak elitnya dia Iya, buang iya, iya. saluran airnya tuh Oh, ke daerah tempat Pak Jimmy. oh, Jadi astaga. air itu merembes terus walaupun sudah kering di banjirnya itu sudah Iya, kering, tapi iya. dari dasar tapi bentar ya sih bisa. Sekali ini ya. Malam ya. Malam nggak ada ya. Cuman kalau Belitung ini alhamdulillahnya tingkat keamanannya Aman ya? ya. Kan kalau alhamdulillah. Jakarta apa begal Ya, gitu kan. Di sini nggak ada kalau di begal. sini justru kita datang sendirian malam-malam orang takut. Oh gitu. Ya, takutnya anak. Makan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.